समस्त दर्शक मानक मोर नमस्कार। मु रिसेंट गोटे पोस्ट करी जे गोटे बही विषय में आपको किसी सूचना देवी। तो बहीटी आपन देखिक निश्चित भाव में जानीपे औपन्यासिका प्रतिभा रायंकर 24तम उपन्यास दया नदी निरंजना। प्रतिभा राय तो अनेक पुस्तक लिखिं 23टा उपन्यास पर ये 24तम उपन्यास हेले मु एई उपन्यास विषय कहीं जनइबा चाहूँगी ना ये जो दया नदी निरंजना ये गोटे ऐतिहासिक उपन्यास। ये उपन्यास पढ़िले आमे केबे चिंता करि परिबानी जे प्रतिभा राय जणे औपन्यासिका ना ऐतिहासिका। इतिहास विषय से दया नदी निरंजना लिखिबा पई से केते जे परिश्रम करिसंती। दीर्घ 27 मास अर्थात 2 वर्ष 3 मास ऊर्ध्व समय नहीं से उपन्यासटी लिखिंट एवं तांकर जेतिकी अनुसंधिष्ठु मनोभाव नहीं कि सी ए पुस्तकटी रचना करिसंती। ए पुस्तकटी पढ़िले आपण माने जानि परिबे कौन ए भितर अछि ए विषय पुस्तक से कहीं लिखिले ना से 1995 से पुस्तक से निजे लिखिंट जे 1995 मसीह से लंडन जाइथिले। लंडन रो गोटे जगह ग्लासगो रो से मिचेल लाइब्रेरी बुलिबा को जाइथिले। तेणु से लाइब्रेरी भितर से अनेक विरल बही देखिले। से विरल बही मानक भितरु से गोटे बही ऊपर तांकर हठात नजर पड़िथिला जे 80 मेजर इवेंट्स दैट शेप द वर्ल्ड। अर्थात 80टी मेजर इवेंट बड़ बड़ घटना जहा कि पृथ्वी को किछि परिवर्तन कर देथिला। तेणु से पुस्तक जो से खोज बाहर करके देखिले से प्रथम देखिले कलिंग वार एंड कन्वर्जन ऑफ अशोक टू बुद्धिज्म। कलिंग वार विषय एवं अशोकंकर बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो जावा बा धर्म परिवर्तन करने विषय ही प्रथम टी थिला। तेणु सी से चिंता करथिले 1995 मसीह से बुलवा जाइथिले किंतु 1995 मसीहा ठू से ए पर्यंत से पुस्तक लिखि नथिले किंतु एते वर्ष लिखिबा पई चाहूथिले किंतु लिखि पारु नथिले। एते वर्षर अपेक्षा पर से जेतेबेले पुस्तकटी लिखिले दीर्घ 2.5 वर्ष पाखापाखि लगिक पुस्तकटी से लिखिंट। से पुस्तकर प्रथम से कहउचंती जे इतिहास मानव सभ्यता और संस्कृतिर गाथा। इतिहास लेखाइबार दायित्व होची राष्ट्र मुख्यंकर एवं इतिहास लेखिबार प्रेरणा अनुसंधिष्ठु मनीष मानकर ही इतिहास लेखिबार प्रेरणा से पाइबे एवं लेखिबार दायित्व होची राष्ट्र मुख्यंकर। एवं सी भी कहउचंती जे साहित्य इतिहास नुहे किंतु साहित्य रे प्रच्छन्न भाव रे इतिहास रहिछि एवं इतिहास केबे निरपेक्ष नुहे। इतिहास सदा बेले राजार जीतिथिबा व्यक्तिर एवं इतिहास केबे प्रजार कथा कहेनी एवं इतिहास हारिथिबा व्यक्तिर कथा मध्य कहेनी। ए पुस्तक रु आमे पाइबा। औपन्यासिका प्रतिभा रायंक विषय किछि कहिबार आवश्यकता नहीं। समग्र भारत कौन विश्वर मध्य लोक मैंने जानती। अनेक बहुत कोटि कोटि संख्यार पाठक पाठिका अच्छा। मुझे बहीटी पढ़िली तेणु पढ़ी सारिबा परे जड़े शिक्षयित्री हिसाब से मते हृदबोध है जे बही जेते तथ्य से देइचंती से तथ्य को केते सुंदर भाव में अशोकों चरित्र चित्रण कराई। से केमिति कदाकार थिले कुरूप थिले केमिति तांकर नृशंसता से देखैथिले। कलिंग वार समय से दृश्य देखैचंती एवं कलिंग वार कहीं घटिला केमिति से राज्य जय करिवार इच्छा कलिंग एवं कलिंग युद्ध जो आमर हैला से जो शिलालेख मान लिखिंट से शिलालेख भितर एते शिलालेख भितर कोठी भी कलिंग युद्ध विषय लिखाएनी। केवल 13 शिलालेख जोटा आमर शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान रे अछि एते दूर रे ओडिसा रो एते दूर से लिखिंट एवं कलिंग युद्ध विषय से लिखिंट। औपन्यासिका प्रतिभा राय से आशंका माने संशय होती जे गोटे एते बड़ युद्ध है लक्षाधिक लोक मरले 1.5 लाख लोक आहत हेले एवं 1.5 लाख लोक अशोक बंदी करी तांकर नरक गृह को पठेले। तेणु एते बड़ घटना भितर कौन सी राजांकर ना लिखाएनी सेनापति ना लिखाएनी जो माने सेना काम रे युद्ध करुथिले मुख्य सेना मानकर ना लिखाएनी महामंत्री ना लिखाएनी। तेणु कौन सी राजा कौन कलिंगरे नथिले सेनाध्यक्ष बा सेनापति कौन कलिंगरे नथिले महामंत्री कौन कई कलिंगरे नथिले
କେହି କ'ଣ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସେନାଗଣ କଳିଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ? ତେଣୁ ଅଶୋକ କୌଣସି ଶିଳାଲେଖରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଔପନ୍ୟାସିକା ସେ କଥା ପଢ଼ିକି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଅଶୋକ କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖୁଛେ, ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି, ମଝିରେ ଉପରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତଳେ ଯୋଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତିଭା ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧମ୍ମଚକ୍ର, ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧମ୍ମଚକ୍ରଟାକୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନିଜ ନାଁରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଔପନ୍ୟାସିକା ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦୟାନଦୀରୁ ନିରଞ୍ଜନା ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋଟେ କଥୋପକଥନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦୟାନଦୀ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥୋପକଥନକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଯେ ନାୟକ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୋକ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳରେ ବୁଦ୍ଧ, ତା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧୁନିକ ତାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଟିକେ ଉପନ୍ୟାସଟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗବେଷକ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦୟାନଦୀ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ। ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଅଶୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗର ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ କଳିଙ୍ଗ କିପରି ଥିଲା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରା ଅତି ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରାଜା କିଭଳି ରାଜା କିଭଳି ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ଥିଲେ, ଔପନ୍ୟାସିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ବି ଯଦି ଦୟାନଦୀ ନିରଞ୍ଜନା ବହି ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ମାନେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ମତେ ଲାଗିଲାନି କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ଗୌଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୟାନଦୀରୁ ନିରଞ୍ଜନା ପୁସ୍ତକରେ ଔପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବିଭତ୍ସତା, ଅଶୋକଙ୍କର ନୃଶଂସତା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଅଶୋକ କେତେ କ୍ରୂର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରୂରତାକୁ କଳିଙ୍ଗବାସୀ କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ବଣିକ ହଉ, ଶୂଦ୍ର ହଉ, ବୈଶ୍ୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାର ଚିତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ଦୟାନଦୀରୁ ନିରଞ୍ଜନା ବହିରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନର୍କ ଲୋକ ଅଛି, ମାନେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ବା ମଗଧରେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଦୋଷ କଲେ କିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ, ନର୍କ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ନର୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ, ମାନେ ସେ ଦେଖିବାକୁ, ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଟା ପୁରା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ରୋମ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, କି ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ନର୍କ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପାପ କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଯମ କିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି, ତାକୁ ବୋଧେ ସେ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏବଂ ସେ ନର୍କ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ, ଅତି ନୃଶଂସତା ଭାବରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲ କଡ଼େଇରେ, ମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ଗରମ ତେଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କଣ୍ଟାରେ ଶୁଆଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶୂଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯମଲୋକରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଛେଦନ କରାହଉଥିଲା, ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାରୁବାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ଧିମିତା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର 99 ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ସତରେ କଣ ଅଶୋକ କେବଳ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କାମାଶୋକ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରୂପ ସେ ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କୁରୂପ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଚାହିଁବେନି ଯେ ମୁଁ ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରାଜା, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର 99 ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି 99 ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଲେ, 50 ବିମାତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, 500 ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ। ମାନେ ଚାଣକ୍ୟରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରୁ ସେ ପଢିଲେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଅମାତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବା ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସବୁ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟ ମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଅଶୋକ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳବଶତଃ କହିଥିବେ ଆମେ କାଟିବାନି। ତେଣୁ ସେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଯେହେତୁ କାଟିଲେନି, ତେଣୁ ଅଶୋକ ଭାବିଲେ ମୁଁ ରାଜା କହିଲି କାଟିଲେନି, ତେଣୁ ସେ 500 ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ରାଜପଦ ଲୋଭ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେ ଯେ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାମାଶୋକ ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ନର୍କ ଲୋକ ଯୋଉ ନର୍କ ଗୃହ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ନିଜେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ଚଣ୍ଡଗିରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଲାଦକୁ। ସିଏ ଅଶୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଯମ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଟକ୍ ଟକ୍ ତେଲ କଡେଇରେ ପକେଇଦେବେ, କଣ୍ଟା ଉପରେ ଶୁଆଇକି ହାତୀ ଚଲେଇଦେବେ, ହାତୀ କରିଦେବେ, ଡାଳକୁ ଡାଳ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ନର୍କ ଲୋକରେ ଦିଆଯାଉଥିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଭା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ 2400 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶାହବାଜଗଡି ପାକିସ୍ତାନରେ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା, ଆମର କାହିଁକି ଜଉଗଡରେ, ଆଉ ଜଉଗଡର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଁ ସମାପା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସମାପା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଉକୀର୍ଣ୍ଣ କଲେନି, କାହିଁକି ସେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କଲେନି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସିକା ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋଉ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ, ସେ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ହେଇଗଲେ ନୁହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ନୃଶଂସତା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନଭର୍ଜନ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ତ ରାଜପଦ ଛାଡିକି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଶୋକ କଣ ସତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ନାଇଁ, ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାଜପଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୟାନଦୀରୁ ନିରଞ୍ଜନାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଯୋଉ
जड़े वृद्धा को देखिकी अशोक तांकर मन परिवर्तन करथिले एवं से चंडाशोकरू धर्माशोक होइथिले से विषय में आम पिला बेले किछि किछि पढ़ीचे। से वृद्धा जनक किए तांको विषय में औपन्यासिका बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछन्ती, जहाँ को पढ़िले आमे बहुत किछि जानि परिबा। तेणु सी होउछन्ती महीदेवी, जे कि जड़े विवाह पर शाशु शशुर तांकर गोटे महामारी रोगरे आसिला। रोगरे से अंचल अनेक लोक मरीगले। से शाशु शशुर स्वामी आउ अन्य जो मैंने थे एकमात्र पुत्र तार मध्य देहांत है। पर से अंचल सबू लोक मातृतुल्य व्यवहार कले और परवर्ती समय समस्ते महिमा बोली डाकुले और कालक्रमे से नाटा महिमा महिमा होगला। तेणु से महिमा कलिंग राजप्रसाद अबाध्य प्रवेश थिला एवं सी जो कलिंग युद्ध होगापी जो युद्ध डाकरा दिगला अशोक कहले मुझे कलिंग आक्रमण करी डेंगुरा बाजिगला युद्ध निश्चित हम। महिमा ऑब्जेक्शन करथिले जो मीटिंग बसला कलिंग राजा कलिंग राजा को एठी प्रतिभा राय कलिंगेश बोली कहउचंती। जे अशोक को सिना वर्णना करना राजा कि नथिले बोली, किंतु प्रकृत रे राजा को एठी औपन्यासिका कलिंगेश बोली कहउचंती। कलिंग राजा को से कहला महाराज युद्ध कौन रोकी युद्ध कौन बंद करी होबनी। जेते बेले से जानले जे युद्ध शर्त जानले जे अशोक शर्त रखिचंती जे तुम्हें आत्मसमर्पण कर एवं नहेले तो गोटे शर्त है कलिंग मगध पाखरे आत्मसमर्पण करू एवं द्वितीय शर्त है कलिंग थिबा समस्त पोताश्रय बंदर जहाँ भी अच्छी से अबाध प्रवेश रहिबो मगधर। तेणु कलिंग राजा से कहले जे आमे तो किछि दुई तीनोटी पोताश्रय कर नौना एवं कलिंग केबे हेले मगध को आत्मसमर्पण करबनी। तेणु से महिमा एक कथा शुणिकी कहते ना ना आत्मसमर्पण तो प्रश्न उठू नहीं। जिते से राजा से औपन्यासिका लिखिं मैंने साधारण नारीर मध्य कलिंगरे गुरुत्व कलिंगरे गुरुत्व दि जाता एवं से लिखिं जे महिमांकर मोहर बाजिला पर युद्ध घोषणा करागला एवं युद्ध पर पर जो युद्धर विभत्सता देखिकी जिते वृद्धा जनक से देखिले जे समस्ते मृत से चिन्ह अशोक सेठी रात्रि जाइछन्ति संध्या बेले जे से देखु युद्धर विभत्सता निजे मध्य देखिकी किसी गोटे चिंता कर भावुचंती। से देखिले सेठी महिमा तांको पचारिचंती तुमे मु कोन सहाय्य करि परिबि तुमे के मु तुमर पुओ मानकु पुओ झियो मानकु खोजिबारे सहाय्य करिवि। तेणु सी सेठी कहिचंती मते राजा पाखकु टिके नै चले मु ताको पचारिबि एते नृशंस से केमिति हैला एते चंडाशोक से काहे के हैला। तेणु सेठी अशोकंकर सेठी मन परिवर्तन होइछि से विषय में वर्णना कराई। तेणु ये बही रे क्या गौण चरित्र भाया मु भाभी पारुनी समस्त को मुख्य चरित्र भाव में नि समांतराल भाव में अशोक मुख्य मुख्य बुद्ध को मुख्य आ सबुठ नुआ कथा है ए औपन्यासिका जड़े इतिहासकार बा ऐतिहासिक भाव में पुस्तक टी रचना कर लिखिं। तेणु बुद्धंकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ए बही आम पढ़ा बौद्ध दर्शन रु समस्त तत्व ए बही भितर अच्छी एते जे अनुसंधिष्ठु मनोभाव नहीं कि प्रतिभा राय अनुसंधान करके लिखिं आपन से बही पढ़िले जानवे कहीं बहीटा को मत लगिला ए बही विषय समस्ते जानिबा दरकार कहीं ये बही विषय भितर एते सुंदर जिनस अच्छी आमे जेते इतिहास रे पढ़ले मध्य जेते आमे सिनेमा देखिले मध्य जेते आमे सीरियल देखिले मध्य अशोका सिनेमा आमे देखिचे अशोक सम्राट सीरियल मध्य आमे देखिचे अशोकंकर विषय एते बही रे पढ़ुचे किंतु गोटे उपन्यास हिसाब रे इतिहास को लेखा जाई पारे सेटा मते बड़ आचंबित करिछि। मते मु एका धारा रे मु बिना विरति रे अर्थात मु कौनसी मु व्यक्तिगत भाव में गोटे जिनस गोटे पुस्तक पढ़ी सारा पर आउ किछि वर्ष पर हुए तो पढ़ी टिके किंतु मु दुई थर पर ए उपन्यास को एका थर के पढ़ी थे पढ़ी की सारे पुणी आउ थे पढ़ी पुणी को जगह डाउट है आउ थे भी देखुची एते सुंदर भाव में लिखाई समस्त को गोटे गोटे मुख्य चरित्र हिसाब से क्या उपन्यास गौण चरित्र भाव में निजी एवं पुस्तकर जो पछपटे आप देखुं ए लेखाटी जड़े गणिका अर्थात ए बही आप गोटे जड़े गणिका पाइबे
भेटिबे तांको ना होची बिंदुमती जे कि अशोक जेतेबेले गंगा नदी पार हवा को चाहूचंती गंगा नदी पूरा फुली जाइए अर्थात बन्या आसी जाइए लगुच सते कि मगध को एबे बुड़े दब गंगा नदी तेणु से अशोक भाव चिंता करुचंती जे एई गंगा नदी जल उजाणी विपरीत दिग को बोही जातानी बा बंद हो जातानी बन्या बंद हो जातानी जेते से कहउचंती से चिंता करुचंती जे प्रथागत बुद्ध सी जेमिति थरे आपण से स्टोरी निश्चित भाव में जानी बुद्ध को पाछोटी नापी गंगा नदी कूल से पहुँचले बुद्ध को पाछोटी नापी बहुत लोग अपेक्षा कर समस्ते नौका को सजेकी रखिंट से समस्ते चाहते बुद्ध आम डंगार बसतु किंतु बुद्ध देखिले मु जहाँ डंगार बसबी से डंगा निश्चित भाव सी लोक आनंदित हम और अन्य माने दुख पाइबे तेणु से कौन करेंगे न करेंगे भाविकी तेणु से एमती परिस्थिति तपोबल कले जे गंगा नदी से स्थिर हो गला शब्द हो गला तार पानी बहिबा बंद हो गला बुद्ध ए कूल से कूल को चली चली पड़ेले कि अशोक से भावुं गंगा नदी जो बन्या कौन ये बंद हो जाता कि बुद्ध भाया किए अच्छी जे रोक बंद कर तेणु से समय गणिकार आविर्भाव होती से कहे मु बंद करदेवी अशोक से कहते तुम्हें बेश्या तुम्हें गणिका तुम्हें बारंगाना तुम्हें कौन कर ना मु मोर तप बल करदेवी ना 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 तुम्हें तप बल न कर तुम कुकर्म जोगे तुम जदि कर तप बल कर संभावना नहीं तेणु से गोटे जड़े गणिकार चरित्र को एत सुंदर भाव प्रतिभार से चरित्र चित्रण कर पढ़ले आश्चर्य हे बिंदुमती से गणिका से कहते मु राजा अनुमोदित वृत्ति एटा मोर मत वृत्ति करने को राजा ही बाछिंट ए मोर दोष कौन मु तो मोर कर्म करुच्ची तेणु कर्म करवा ही सी कहते वृत्ति से कहते कर्तव्य आ कर्म को बाद देले ईश्वर नहांती यदि आम कर्म आ कर्तव्य को बाद देदेबा ताले ईश्वर कहांती प्रार्थनार अर्थ नुह जे आम कर्महीन कंठस्थ सुखशास्त्र बहुत सुंदर कथा लिखिं जे प्रार्थनार अर्थ नुह जे कर्महीन कंठस्थ सुखशास्त्र सुख बोले शुआ ये शुआर घोषिबा भाया ये पाठ नुह आम कर्म करवानी कहवा आमको सबकि मिल जाव बिना कर्म कौन लक्ष्य आम हासिल करें किसी तथ्य अन्य पुस्तक ठारू ए पुस्तक भिन्न हो पारे तथापि आपण को पढ़िले लगे जे केते पुराणा पुराणा जिनस आम जाना गोटे गाँ को से बुली जाइए गाँव ना हूँ माणिया बंध एबर आप जो मैंने जानते आम बांध शाढ़ी माणिया बंधी शाढ़ी आम कहे माणिया बंध पाट से गाँ को से बुली जाइए एवं से गाँव चित्र जो भाया से लिखिं से गाँव ऐतिहासिक नाम मणिबुद्ध बोली कहते एवं मु मोर माने गोटे कौतूहल है से बहीटा पढ़ी मु भाविली सतरे कौन प्रतिभार बुलिया जाइए माणिया बंध मोर माणिया बंधर जड़े रिलेटिव अच्छा फोन कली पचारि मु कहली अच्छा नानी तुमर माणिया बंध गाँव में बौद्ध मंदिर अच्छी सी कहले हाँ अच्छी अच्छा गोटे शून्या साही अच्छी शून्य साही ना हाँ अच्छी शून्य साही अच्छा से बुद्ध मंदिर में शालग्राम आकार बौद्ध मूर्ति पूजा पाँच ना हाँ मु आश्चर्य ताने केते परिश्रम करके बही लिखाई तेणु माणिया बंध गाँ विषय माणिया बंधर पाट शाढ़ी विषय एवं तार बौद्ध कीर्ति गोटे प्राचीन बौद्ध कीर्ति अच्छी माणिया बंधरे से विषय वर्णना कराई आमर जिते निकटवर्ती राज्य से विषय पुराणा पुराणा ना आम बहुत गुड़ाए जापर प्रतिभा राय को धरणर औपन्यासिका आपण मैंने समस्ते जानते विषय कहबार मोर क्षमता नहीं मो पाटे भाषा भी नहीं तेणु जड़े क्षुद्र पाठिका हिसाब से मो प्रतिभा राय को एतिक अनुरोध करी जे आपणकर कलम सेमती चालू थाऊ आमको नुआ नुआ किसी शिखा मिलू एवं ए पुस्तक पर पर एमती ऐतिहासिक पुस्तक आहरी आसू तेणु आपण मैंने आशा करुच्ची निश्चित बहीटी को पढ़े एवं पढ़ी बहीटी आपण को किपरि लगिला मतामत निश्चय रखिए। रहुची धन्यवाद।